दिल्ली वो विराट विराट बाहिनी तलांगै सीएम डेपुटी सीएम एम तलांगै 10,000 कोटी नि प्रोजेक्ट जमारुओ आबानो बुबाग्रा तंग करने जाक बेलुरो ताई थाना नांगला एपुरो थाना नांगला दिल्लीओ थाना नांगला दिल्ली नि नखलाउनो फाइना हासपाताल कत 21 तारिख सिमी दगलान फेब्रुआरी से खमलनि हेरेंबा সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে যত আধুনিক মেশিন ডাক্তার ফাইনাল আগো হরেন্দ্র থাকা নংনে বাগৈ খেরেংবা হাসপাতাল কেন নাই তো তাই সাজক যাক অ্যাম্বুলেন্স চিনি অ তি কর্মনি হসপিটাল নি বাগৈ কবে কক সারাই সং ক্ষমতা থামানি লাগে কেন প্রথম অধিবেশন ন Greater Tipraleni bill pass kai rohoro. Kata gase. Je baro kek somoy saka. Seat baro kol gya. Bidhan Sabha ekbar Ashok Man khai. Tipralen bill pass kai rohonai. Tini 4 bochor ka byam thaka nini Tipralen.